الحمد لله رب العالمين، ونسأله سبحانه وتعالى البركة في هذه الليالي الشريفة الفاضلة، ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان التي خص الله سبحانه وتعالى بها الأمة المحمدية. كما يذكرون أهل العلم أن ليلة القدر خصوصية من خصوصيات أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أعطاهم الله إياها مع مضاعفات الفضل فيها إكراما وتفضلا من حضرته بواسطة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau Syekh Samih memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada umat ini anugerah yang besar. Di antara anugerah itu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan yang mulia. Para ulama dengan riwayat-riwayat yang ada mengatakan dan sepakat bahwa Lailatul Qadar adanya di 10 terakhir Ramadan. Ini adalah nikmat yang besar, ditambah beberapa nikmat di atasnya Allah berikan kepada kita karena kecintaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان بعض السلف يقول لو كانت ليلة القدر في السنة كلها متفرقة ومتوزعة لقمت السنة كلها ترقبا من الله تعالى للفضل، فكيف وهي ليلة من ضمن 10 ليالي، بل من ضمن 7 ليالي، بل من ضمن 5 ليالي. قال صلى الله عليه وآله وسلم التمسوها في أوتار العشر الأواخر. Para salaf kita mereka mengatakan kalau Lailatul Qadar dengan keagungannya yang begitu hebat Allah taruh di satu malam dalam 1 tahun, maka saya pasti akan bangun setiap malam setahun. Jadi keagungan Lailatul Qadar begitu hebat. Bagaimana sekarang ini bukan 1 tahun, bukan 1 malam dari 1 tahun, tapi bukan 1 malam dari 1 bulan, bahkan bukan 1 malam dari 10 hari, bahkan bukan 1 malam dari 7 hari, hanya 1 malam dari 5 hari. Karena Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir yang jumlah bilangannya witir, 21, 23, 25, 27, 29. Keistimewaan yang begitu agung hanya 1 malam dari 5 malam, maka sangat wajib dan pantas kalau kita serius ibadah di 5 malam tersebut. خرج الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليخبر بها بما أطلعه الله عليه من الوحي. قال في الرواية فتلاحى فلان وفلان، يعني جرت مخاصمة بين 2 من سادتنا الصحابة. قال فرفعت وأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر، في رواية في أوتار العشر الأواخر، في رواية في أوتار 7 الأواخر. قال سيدي الحبيب أبو بكر حفظه الله ومتعه الله بالعافية إذا كان الملاحاة سبب في رفع ليلة القدر، إذن فهي سبب لرفع كل خير حسي ومعنوي في هذه الأمة، فكيف بحال المشاحن هذا؟ ولهذا المشاحن الذي بينه وبين أخيه شحناء يحرم من الفضل والعطاء الإلهي في ليلة القدر. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di malam-malam Ramadan keluar dari rumahnya ke masjid dengan tujuan ingin memberitahu kepada kita tentang malam Lailatul Qadar itu malam apa. Ketika Nabi sampai ke masjid dijumpai 2 orang lagi cekcok, lagi bertengkar di masjid. Maka Nabi diambil ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar, sehingga beliau lupa malam apa itu. Dan beliau datang ke masjid dan mengatakan kepada sahabat itu, saya ini datang memberitahu kamu tentang malam Lailatul Qadar. Tapi ada 2 sahabat yang bertengkar di masjid sehingga diangkatlah ilmunya dan sekarang saya lupa. Maka carilah di 10 terakhir Ramadan. Dalam riwayat di witir ganjil 10 terakhir Ramadan. Jika kata Habib Abu Bakar Adni, mudah-mudahan Allah manjangkan umur beliau dalam kesehatan yang sempurna. Amin. Dan Allah berikan kepada kita manfaat dari beliau. Jika pertengkaran antara 2 orang menjadi penyebab
diangkatnya ilmu Lailatul Qadar, berarti pertengkaran itu menjadi sebab kebinasaan, kehancuran, tidak adanya berkah baik hissi maupun maknawi. Bagaimana kalau sebab orang bertengkar, berkah diangkat oleh Allah atas semua orang, seperti yang terjadi di zaman Nabi ini. Bagaimana dengan yang bertengkar itu sendiri? Maka orang yang bertengkar, orang yang dalam hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, dia diharamkan banyak keistimewaan, dia diharamkan banyak fadilah, dialah orang yang rugi dunia akhirat. Al-aqil من المؤمنين من يتغانم هذه الليلة وفي هذه الليالي المتبقية من شهر رمضان. يقول العلماء لو قرأت 3 مرات من قل هو الله أحد وصادفت ليلة القدر كأنك قرأت القرآن على مدى 83 سنة و4 أشهر التي هي 1000 شهر. إذا صليت لله تعالى ركعتين في ليلة القدر كأنما صليت ركعتين على مدى 83 سنة و4 أشهر. فكيف لو تغانمت هذه الليلة فصليت في أولها العشاء وما تيسر من التراويح، تلوت فيها القرآن، صليت الفجر في الجماعة، تغانمت آخر الليل، زرت الأقارب، واسيت المحتاجين، أحسنت إلى المسلمين ووسعت صدرك لكل مؤمن، كأنما عملت هذه الأعمال الصالحة على مدى 83 سنة و4 أشهر. ما ذاك إلا تفضل من حضرة الله لما رأى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أعمار أمته بين 60 و70، فتعجب كيف هذه الأمة. قال الله له كما في الرواية أنتم الآخرون السابقون، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فيعطيك الله سبحانه وتعالى هذا الفضل في ليلة واحدة تنالها وتقف فيها بين يدي الله تعالى. الله يغنمنا وإياكم هذه الليلة ويقسم لنا من فضله فيها، ولا تفوت علينا إن شاء الله بركتها وخيرها، ويوقظ الله فيها قلوبنا لما يتنزل من عطاياه فيها. Jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali aja, karena surat Al-Ikhlas itu kata Nabi tu'dilu sulusul Quran. 1 Al-Ikhlas seperti kita baca sepertiga Quran. 3 Al-Ikhlas berarti kita baca Al-Quran semuanya. Jika kita baca 3 kali Al-Ikhlas pas di malam Lailatul Qadar, maka kita seperti membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 bulan. Berapa itu? 83 tahun plus 4 bulan. Anda bayangkan berapa banyak pahala yang Anda dapat. Atau jika Anda sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, Anda seperti sholat 1000 bulan. 84 tahun, 83 tahun plus 4 bulan. Berapa banyak pahala yang Anda dapat. Bagaimana dengan seseorang tidak hanya membaca Al-Ikhlas, tidak hanya sholat 2 rakaat, dia sholat isya berjamaah, kemudian dia sholat tarawih, dia sholat witir, ditambah baca Quran, ditambah hadir majlis, ditambah silaturahmi, ditambah sedekah, menyenangkan umat Islam. Berapa banyak pahala yang akan dia dapat. Ini semua karena cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad. Karena Nabi Muhammad ketika mendengar di Bani Israel ada seseorang yang bisa jihad 1000 bulan, beliau sedih karena umur umatnya hanya 60 atau 70 tahun. Maka Allah memberikan hal ini kepada Nabi SAW untuk menggembirakan hati Nabi, sehingga umatnya dikatakan akhirun, umat yang terakhir, tapi as-sabiqun, bisa mengalahkan umat-umat dahulu dengan barokah Lailatul Qadar. 1 kali orang dapat seperti ibadah 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kita sehingga kita bisa memanfaatkan malam-malam yang agung ini. Tidak ada Lailatul Qadar kecuali kita semangat untuk taat dan ibadah.